आज 21 जून 2026 दिन रविवार ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष मिथुन 7 दिन। आज तिथि और नक्षत्र सप्तमी दिवा 3 घंटा 21 मिनिट पर्यंत, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र दिवा 9 घंटा 31 मिनिट पर्यंत, सिंहचंद्र दिवा 3 घंटा 40 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 9 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 26 मिनिट। आज मेष राशि हाथ वार, आज वृष राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7 घंटा 51 मिनिट पर्यंत, दिवा 11 घंटा 23 मिनिट और दिवा 2 घंटा 56 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 11 मिनिट और रात्र 10 घंटा 3 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज ताल और दिवा 2 घंटा 21 मिनिट पर नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपन को एपरि केउ उपाय करबा आवश्यक जहा फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठार प्रथम आसंत जानिबा मेष राशि विषय रे। रचनात्मक कार्य रे सफलता प्राप्त करिवे और संगीत क्षेत्र रे व्यक्ति विशेष लगी आज दिनटी मन रखिया भली रहिबो। चारिदिगरु सफलता प्राप्त हेबो। आपणकर मन रे संतोषर भावना बढ़िबो। पितांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तेबे आज मध्याह्न समय अल्प चिंताजनक परिस्थिति समय कटिपे से आज आप दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट प्रवृत्ति दूरे रुहतु। लव लाइफ दिनटी अनुकूल। पूर्व योजना सठिक समय पूरण करेंगे। दूरयात्रार जोग बन अच्छी। ऑफिस काम बाहर को जापारती। प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करेंगे। बंधु संपर्क वृद्धि हेब। छात्र छात्री मानक लगे दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेब। आज आपण भल दिनटी। आज आपणकर सुंदर व्यक्तित्व अन्य मानक आकर्षित करिब। आज आपण किछि भी करंतु आपण को सफलता मिलिबो। आपण अधिक लोकप्रिय अटंती। आपण सृजनात्मक भी अटंती और नम्र मध्य अटंती। आपणकर एही गुण ही आपण को एही स्तर रे रखि अछि। चालाकीपण और अभिमान को निज उपरे हावी हेबाक दियंतु नाही। आत्मविश्वास सहित कार्य करबा आपण पई लाभकारी हेबो। आज संपूर्ण दिनटी आपणकर मन प्रफुल्ल रहबो। शारीरिक सुस्थता पई योग व्यायाम को गुरुत्व देवे। कर्मक्षेत्र में उच्च अधिकारी ठार प्रशंसा पाइबे। आय भल रहिबो। पारिवारिक शांति श्रृंखला बजाय रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर हस्तगत हेबो। आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव। प्रिय लोक सहित आनंदित हेबे। कर्मधार में उन्नति घटिबो। पड़ोशी और बंधु मान संपर्क में सुधार आसिबो। व्यवसायी मान लगी दिनटी इच्छा मुताबक फल दिला पर रहिबो। व्यापार को आहरी उन्नत करने कौन नुआ योजना करें। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आपणकर निजर गृह मंदिर कबाटे हलदी द्वारा स्वस्तिकर चिन्ह आंकतु और आज आप कहार भी थटा परिहास करूँ ना। यह आपण शुभ साब्यस्त एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। दृढ़ता और कुशलता परि गुणर विकास हो। आप भिड़ भितर न चली अलग चलने को चेष्टा करूँ सफल रे। तेज आज आप अल्प चिड़चिड़ा और अल्प अस्थिरता अनुभव करें। किंतु आज आपणकर कौन गोटे पूर्व योजना फलवती आप खुशी रे। स्वास्थ्य भल रहिबो। आज आप नुआ नुआ लोकों सहित भेटे और यह आपण भविष्य लाभकारी सिद्ध हेबो। माता पिता आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हेबो। मन उदास प्रकृति रहिबो। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरिया लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिबो। आपणकर ध्यान केंद्रित रहिबो। परिश्रमी रहिबे। योजना को सफल करने आपण सहकर्मी मानकर अधिक समर्थन पाइबा निजर कथबार्ता को आगक बढ़ातु। व्यापारी निजर प्रखर वृद्धि प्रशंसा और सम्मान पात्र हेबे। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित अनुभव करेंगे और आप संपत्ति निवेश करें। यात्रार जोग रहुअछि। कौन धार्मिक स्थान भ्रमण करने को जापारती। आज आपणकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो। साई पड़ोशी आपणकर व्यवहार में खुशी रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। छात्रों को शिक्षकों को साहाय्य मिलिबो। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत शुभ। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रे। जदि आप अविवाहित अच्छा तो बह को नहीं विचार करेंगे। आप आंतरिक शांति प्राप्त करने ध्यान करने मोड्रे आसती। घर समस्या मान भाग ने द्वारा समाधान बाट पाइबे। आपणकर जीवन में परिवर्तन समय चलुअछि। तो जीवन को सर्वदा सकारात्मक भाव में नियंतु और कौन भी भल सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना। तो तेज आज वृष राशि घात चंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलिया समय सावधान रुहतु। कौन रिक्स न कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करते सावधान और सतर्क रुहतु। आज दिन को आप शुभमय करने आज आप घर छात उपरे कि घर बाहर दुईटी पात्र गोटे पात्र जल और अन्य पात्र 7टी प्रकार दान विषय बाहर रखि दिंतु और आज आप कौन अचिन्ह व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करूँ ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना। ऑफिस रे वातावरण अशांत रहिबो। किछि गोटे सामान्य घटना द्वंद्व उपजिबो। से आज आपको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़ो।
दिन सारा व्यस्त रहिबे। आज आपण सामान्य क्रोधी जणाजिबे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथारे रागिजिबा भली स्थिति उपजिब। तो सावधान रहंतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करिके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रहंतु। प्रत्येकटी क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही। नियम और पानी प्रति सतर्क रहंतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क ना भली कार्य दूरे रहंतु। आज दिनटी आपण लगे साधारण रहिब। स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिब। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल किंबा कंप्यूटर आदि अधिक प्रयोग करंतु नहीं। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्य निर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबारे किछि बाधा उपजिब। जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही और अन्यर मन में कष्ट हेबा भली शब्द भूल भी कहतु नाही। नहीं तो समस्या बढ़ी पारे। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारती। तो सेथिपई सावधान रहंतु। विद्यार्थी मान लगे दिनटी साधारण रहिब। नहीं अधिक भल नहीं अधिक खराब। परोपकार करी अपदस्थ हेबे। कार्यभार वृद्धि पाइब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन गोटे मंदिर दर्शन में जातु और सेठारे घीर दीपटे जालतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर कर्कट राशि विषय जाना मान सम्मान पर आंच आसो। से आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग दूरे रुहतु। बर एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु नहीं। कारण आपण अकारण ही समस्या भीतर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु। भूल हेब नहीं। आज किसी भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु। कारण केही आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करिपारे। आज समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्णय को ध्यानपूर्वक नियंतु। शीघ्रता करंतु नहीं। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। समय अपचय करी पश्चाताप करिवे। व्यवसायी माने घोर प्रतिद्वंदितार सामना करिवे। दाम्पत्य जीवन साधारण रहब। आज दिनटी आपनक पई मिलामिशापूर्ण ही रहब। हठात किसी शारीरिक असुस्थता देखादेव। मन दुर्बल हेब। अଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପଜିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପଜିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଅବସରରୁ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଅବସରକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଅଟନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀଘ୍ରତାପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ରହିବ। ମିତ୍ର ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ବି କର୍ମ ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ।
स्टूडेंट्स मान लगे दिन शुभ व्यवसायी आशा अनुरूप लाभ प्राप्त करेंगे तेज चाकरी क्षेत्र में अल्प बाधा रोचे सहकर्मी मान असहयोग मानसिक चिंता बढ़ाइब तो आज आप ऑफिस रे अजथा जुक्ति तर्क दूरे रुहतु तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर कि धर्मानुष्ठान किसी समय सेवा दिंतु और आज आप मिछ कहतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो कन्या राशि विषय जाना व्यवसायी मान लगे दिन शुभ व्यवसाय यथेष्ट उन्नति अनुभव करेंगे भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे सम्मानित हो पारती परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हो कहार साहाय्य सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हो किंतु आज आप कहा भी आवश्यकता अधिक भरोसा करंतु नहीं कहीं निकट संपर्क आपन को धोखा दे पारंती तो आज आप दुष्ट प्रकृतिर लोक दूरे रुहतु और निजर इष्ट भगवान स्मरण करंतु संपूर्ण दिन हस खुशी कट लव लाइफ दिन शुभ महिला मैंने धर्म कर्म मन देवे आज आपन प्रत्येक कार्य सफलतार संभावना अधिक अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे दायित्व और अधिकार बढ़ धन संचय आग्रह उपज आपण आज दिन उत्तम शरीर सुस्थ और मन भल ऊर्जावान जनाजे समाज में मान सम्मान वृद्धि हो आपण आध्यात्मिक दिग आड़ को अधिक आकर्षित रे कौन गोटे अभिलाष पूरण हो प्रतियोगिता सफल रे गुप्तधन प्राप्तिर जोग बनुची कौन मूल्यवान द्रव्य मिल पारे आर्थिक अवस्था उन्नति घटब आज आप अनुभव करेंगे कि केवल धन ही खुशी चाबी नुहे कार्यक्षेत्र में आपणकर योग्यतार चर्चा हो आपण प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण जनाजे धैर्य स्तर को धारण करंतु नुआ कार्य प्रति रुचि बढ़ आपण को अधिकारी सहयोग मिल आर्थिक स्थिति उन्नति परिलक्षित हो कौन गोटे शुभ खबर हस्तगत हो आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव प्रिय लोक सहित आनंदित हे कर्मधार उन्नति घटब तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को अधिक अधिक जप करूँ और कौन गोटे गाय को पेट पूरा खाइबा दिंतु और आज आप कहार भी अधिक क्रोध करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो तुलाराशि विषय जाना यह द्वारा समस्या पड़े इच्छा न था भी कौन गोटे कार्य बाध्य करने को पड़ो हठात कौन कलह हाथ जड़ित हो पारती से सावधान रुहतु योजन त्रुटि देखादेव बंधु सहयोग मिल ना अवांछित परिस्थिति उपज आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिल ना परिश्रम वृथा हो मित्र मिलता धोखा आपण चिंता बढ़ाइब दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक किसी करवा आपण को शांति प्रदान कर मन विचलित स्वास्थ्य सामान्य खराब तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आय अपेक्षा व्यय अधिक पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव अचानक कलह पड़ पारती बाध्य हो अकार्य करपारती तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव आज कौन बड़ निर्णय नेवा पूर्व अतिक्रम 10 थर भाविया पड़ो कारण आज आप किसी भूल निर्णय करपारती आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़ जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव पूर्व योजना अनुଯାयी कार्य करें कौन ना कौन बाधा उपज यात्रा आदि खर्च बढ़ कौन निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करपारती से आज आपण को कहारी को भी आवश्यकता अधिक विश्वास करने ठीक नुहे निजर कौन भी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फल लगे करूँ और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो एवं विचाराशि विषय जाना भाई भाई मध्य मनमालिन्य देखादेव तो आज किसी भी कहवा पूर्व अति कम 10 थर भावतु कारण आपंकर भल कथा भी लोक को खराब लगिपे अर्थर अनर्थ घटीपे मानसिक उद्वेग बढ़ किसी अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती कौन करेंगे और कौन करेंगे ना एपरी किसी परिस्थिति पड़ पारे कारण आपण द्वारा भूल हो पारे व्यापारी मान सामान्य धन लाभ संतुष्ट होगा पड़ो कौन गोटे कारण मन में सन्देह उपज पिलाने अबाध्य हे पाठ पढ़ार सठिक भाव में मन लगे पारे ना तो आज जो भी कार्य करेंगे भाविचिंती ही करने आवश्यक दाम्पत्य जीवन साधारण रुंडे सामान्य भारीपण आज दिन आपण मिलामिशापूर्ण बंधुवर्ग अप्रिय हो पारती व्यवहार बढ़ मर्यादा हानि आशंका बढ़
ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଚାପରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ ଓ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଶତ୍ରୁତାର ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭୋଜନରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପ୍ରଥମରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଦୌ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିଛି ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଘଟିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବରପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ କେଶର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ଲେଖି ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ
ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଫଳ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନର ବଳ କମିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମାଲିମୁକଦ୍ଦମା ହେବାର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।